एते छोट पिलाटिए किए हब ता सरी सांग मेले रोड़ा करे पिलांक बस्ता निचिरी कि पाठ ए टोका पड़ुची 6 मास हेलानी ओ आहुसुची 6 मास कौन 10 मास हेले भी घोषुटी पुरे बा मु स्कूल पची मु पाठ रे पची खराब कथा कहबानी पाटी बंद कर दियो आ खराब कथा शुणवानी तुम पढ़ो ना पढ़ो पढ़ो এইটা ঔষধটা এইটা পাঠ পড়ো পড়ো পড় ওম এটা পড়ো এটা পড়িবা এটা চিঠাটা এটা রখিবা এটা পড়িবা এটা পড়ো ঘরে এ মূর্খ হব যাহা জানা গলানি